Docteur Katan, bonjour. Merci de nous consacrer de votre temps pour cette entrevue et pour partager avec nous votre expérience en tant que médecin généraliste privé durant cette période Covid. Vous êtes médecin généraliste installé dans le privé depuis à peu près 4 ans, donc jeune installé, et vous êtes le futur de la médecine générale. Et vous êtes aussi versé et vous travaillez également dans tout ce qui est formation continue pour médecins généralistes en tant qu'animatrice et encadrante de travaux dirigés. D'accord. Donc, دكتور قطان شنو هو الإحساس ديالك في هذه المدة الزمنية الغريبة جدا وانت كطبيبة عامة مازال عاد حليتي عندك تحديات كبيرة وحلمتي بزاف بهذا البروجي ديال الكابيني ملي جا الكوفيد شنو دار لك؟ Bonjour docteur, شكرا لكم على هذه البادرة الطيبة. دكتور قطان est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? On vous entend pas très bien. Voilà. Alors bonjour docteur, شكرا بزاف لكم على هذه البادرة الطيبة اللي تفكرتونا في هذه الأزمة اللي كاينة دابا في هذه البلاد وفي العالم كامل. الوغ في الاول نهضر عليها في الاول ديال الازمه يلاه بدينا في الاول كنت كنقلب سورتو لا ريشيرش ديال باش شويه نكبر لي كونيسونس سيانتيفيك على هذا الفيروس. Même si j'ai pas trouvé une information spécifique pour un médecin généraliste, on a reçu des informations à travers les réseaux sociaux, mais l'actualisation à chaque fois. ما لقيناش ما كتقلب على الجديد شنو كاين باسكو notre rôle كان هو pour sensibiliser les patients pour savoir comment gérer les patients اللي هما عندهم هاد لي سيمبتوم اللي المهم اللي عندهم هاد الفيروس اللي هو جديد علينا. Donc, Alors, si j'ai bien compris, pardon, si j'ai bien compris, باش تلقى l'information اللي غتحتاج باش تعرف تهضر مع لي باسيون ديالك كانت شويه صعيبه وملي وصلت وحتى هذيك اللي وصلت ما تاكtualisاتش. وي وصلت ما كانتش تاكtualiza شاك جور كتشوف شنو كاين حيت شاك فوا كانوا الناس الناس كانوا كيعلمونا بشي حوايج اللي كيقول لك راه عيطنا مي قالوا لنا راه كاينه شي حاجه جديده خاصك يكون عندك هاد السيمبتوم عاد نقدروا نديروا لو تيست. D'accord. Donc, quelque part, les patients étaient mieux informés que nous, médecins généralistes, dans le secteur privé, vu la profusion des moyens de communication. Ou est-ce que l'information اللي كانت كتوصلك وصلتك directement d'une institution officielle, ministère, délégation ديالكم ou autre? Non, كانوا كيوصلوني par les réseaux sociaux, par des groupes d'autres médecins généralistes, d'autres médecins. كانوا واحد les groupes des médecins qui يصيفطوا لينا شنو الجديد شنو كاين وصافي. D'accord, donc c'est plus un fonctionnement de réseau de collègues qui fait que l'information a circulé plus qu'une information directe, même des institutionnels. Oui. Très bien. Alors, ma deuxième question concerne quels sont les moyens de protection que vous avez mis dans votre cabinet? Comment pour pouvoir continuer à assurer les consultations en mode protégé? D'accord. أول حاجة بدينا بلا sensibilisation des patients. ديال خاصكم تغسلوا يديكم خاصكم ما يكونش كونتاكت خاص يكون عندك واحد لا ديستانس بينك وبين الناس الاخرين نحاولوا نسونسيبيليزيو لي باسيون اي جاتني واحد لينيسياتيف ديال اون ديريكتريس ديال واحد ليكول بريفي pour sensibiliser les élèves au niveau des écoles مشيت شفتهم شفت كاع لي نيفو j'ai fait une sensibilisation. Excusez-moi de préciser l'initiative que vous avez prise avec les établissements scolaires. Quand قبل le confinement? Oui, كانت قبل le confinement. وجات عندي مي اون فوا قالتها لي قلت وي خاصني نمشي خاصني نشوف لي زاليف حيت هما لي بلوز اكسبوزي سورتو لي زونفون كيكون عندهم كونتاكت هما ديما مجموعين مع بعضياتهم
الوغ جبدني ليدي قلت صافي خاصني نخرج من الكابيني ما نبقاش لي ميزور دو بروتيكسيون عاوتاني خدينا دي ميزور دو بروتيكسيون في الكابيني اللي هما كانوا شويه ان بو ستريكت un peu différent de les autres jours كيجيو لي باسيون كيلقاو يلا دخلت ديال الباب واحد الباياسون اللي هو فيه جافيل يمسحوا رجليه الباب اسيستونت اها اسيستونت يمسحوا ابخي في لاكوي كاين عندنا لو جيل عندنا لو جيل هيدرو الكوليزي و j'ai mis à la disposition des patients des masques les خديتهم d'accord. خديتهم Pardon, les moyens de protection, est-ce que vous les avez reçus même d'une institution quelconque ou là de chez au masque, c'est vous qui les mettez de votre propre quand c'était on a reçu 15 قليله là mais là داكشي اللي خليت les patients هذيك كله خديته pour le gel pour les masques حيت كان ديما خاصني تيجيو دي باسيون اللي الناس كبار ما كيكونش عندهم الماسك خاصك تعطيهم سورتو في الاول قبل من لوبليغاسيون ديال لي ماسك كانوا كيجيو الناس ما بروتيجيو باش نبروتيجيو حتى هما يكونوا محميين مني انا باسكو جو سوي en contact avec les patients. هادشي اللي كاين au niveau des salles درنا خلينا واحد لي 2 متر entre les chaises اللي بقى واحد 4 في la salle pour pouvoir garder la distance et entre les patients. mais كل الفرق ما بين les patients. Et comment ça se passe la consultation direct avec le patient? Est-ce que vous prenez le temps comme d'habitude? Est-ce que ça a changé quelque chose le contact? Est-ce que les patients sont inquiets quand ils viennent chez vous? L'impression que donne le Covid, c'est qu'il a bousculé la relation de proche qu'on avait d'habitude avec les patients. La relation de contact, de discussion, tout ça, ça a été bouleversé. Oui, exactement. La première des choses, les patients qui jouent, ils sont inquiets, مخلوعين خايفين ما باغيش يكون عندهم contact مع الناس بزاف. Alors, حيدنا le contact avec l'assistante parce qu'ils sont un peu inquiets كيخافوا شويه قلنا صافي ما بقاتش l'assistante ما بقاتش كدير لي جيست اللي كانت كدير قبل. D'accord. ولا le contact direct معايا يعني ما بقاش كانوا او موان كتاخذ لا طونسيون كتاخذ لا غليسيمي مي دابا ولا لو كونتاكت نيشان مع الميدسان كيدخلوا عندي و لي باسيون باغيين يدوزوا الوقت قل من الاول يعني تقول لهم le maximum واحد الوقت اللي هو قصير ويخرجوا من عندك. Contrairement à d'habitude, ils aiment bien qu'on discute avec eux, qu'on dépasse avec la consultation médicale simple. D'accord, d'accord. Ou en plus, les consultations là c'est plus pour les rassurer. D'accord. كيكون ديجا عيط le numéro Covid déjà ما كانوش عنده les symptômes اللي هما كافيين pour faire un test alors كيجي pour donner des conseils pour lui rassurer كتحاول تخفف شويه تنديروا un examen اللي هو كيدوز في واحد 5 10 minutes رياضيه باش حتى هو هو اصلا كيجي خايف ça on rassure s'il y a rien on donne تنعطيو un traitement وكنبقاو le suivi par téléphone كتقول له كانت زاد شي حاجه كانت حسيت بشي حاجه جديده كتعيط لي في التليفون. D'accord. Et donc, vous avez parlé de téléphone. Est-ce que vous pensez que la régulation par téléphone jusqu'à la téléconsultation vont avoir ou là ont pris une place importante fin de la période, plus que d'habitude avec les patients? Oui, oui. On reçoit plus d'appels que de consultations. des appels, des consultations par téléphone. كيسولك عافاك واش تقدر تعاوني باغ تليفون واش نقدر تقول لي كو هادشي اللي عندي ما نخافش منه هادي ولينا
plus qu'avant. Et il naissent bzaf, même si après un examen, même si من مور ملي كيجيو عندنا كيمشي لدارو كيقدر لو لوندومان يعيط لك. D'accord. Donc, effectivement, notre travail en tant que médecin généraliste, la mission qui n'était peut-être pas très apparente d'habitude, est devenue très importante. Il y a rassurer le patient. Elle dit, mais c'est grave, c'est pas grave, je n'en dire, et tout. Au-delà de référer ou là, de soigner ou là, de prescrire. Rassurer est devenu une part importante de notre travail. C'est le plus important. C'est le D'accord. plus important. C'est rassurer les patients في هذا الازمه في هذا الخوف اللي ولا عندهم. D'accord. Donc, on a vu l'information, on a vu toutes les mesures de protection que vous avez prises, le changement dans le quotidien de la relation patient-médecin. Est-ce que vous pensez que ça va revenir comme d'habitude après le Covid? Ou il y a des choses que vous sentez qui ont profondément changé dans la pratique de médecine générale privée? Qu'est-ce qu'on va garder comme réflexe de cette période Covid et qui vont rentrer dans notre pratique, d'après vous? Pour moi, je suis dans le flux total, mais je suis optimiste. كنتمنى بزاف من هذه الأزمة. D'accord. Donc, réellement, vous êtes dans le flou. Ah. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que l'essentiel pour vous, c'est que vous êtes là dans votre cabinet à travailler chaque jour, même s'il y a le confinement et autres, mais en matière. Même si l'activité راها نقصات بزاف كافون même si parfois ما كنشوف حتى شي باسيون مي جو سوي لا خاصني نكون هنا جايه باش نعاون الناس جايه باش نخفف عليهم شويه. Ouais. Donc, vous êtes داك les soldats de l'ombre اللي غنجي البوست ديالي والمهمة ديالي راني فيها ما غنتخلاش عليها. Et moi, je suis très surprise parce que effectivement, vous êtes jeune médecin généraliste nouvellement installé depuis 4 ans, donc toute la perspective de votre carrière, Mazala Naja, et vous sentez vraiment le flou. Comment ça va se passer? Voilà, d'accord. باقي ما عارفينش. D'accord. نتمنى نتعلموا من هذه الازمه نحاولوا نبدلوا شحال من حاجه في المنظومه الصحيه نحاولوا نوعيو الناس قبل بشحال من حاجه لقينا الناس ما واعيينش بشحال من حاجه اللي هي بسيطة. اللي هي بسيطة ما واعيينش بها. هي بسيطه لقينا الناس ما واعيينش بها نتمنى يكون تغيير ان شاء الله من هنا لقدام. Merci beaucoup, docteur Katan. Un mot pour les médecins généralistes du Maghreb et autres qui ont participé à les entrevues. نتمنى نتلقاو من مور هاد الازمه في دوره احسن من هذه ونكونوا نخليو هادشي كامل من مورانا ونتمنى نتلاقاو ونعاودوا التجارب ديالنا ما يكون في لو باسي. بإذن الله أكيد أكيد. Merci beaucoup, docteur Katan, en vous souhaitant plein de bonnes choses et très bonne continuation pour votre engagement auprès de votre patientèle et la population. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci.